أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقداره العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له من دون الله لا وليا ولا شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليق بمقام أمير الأنبياء وعلى بيت الأطهار وعلينا معهم إلى يوم الدين. عباد الله أوصيكم ونفسي المسلم بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. روى الإمام أحمد رضي الله عنه والترمذي من حديث الحارث الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله سبحانه وتعالى عمل يحيى بن زكريا عليه السلام ب5 كلمات أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، وأنه كان أن يبطئ بها. فقال له عيسى عليه السلام: إن الله تعالى أمرك ب5 كلمات أن تعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم. فقال يحيى عليه السلام: أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أؤذب. فجمع يحيى عليه السلام الناس في بيت المقدس فامتلأ المسجد حتى جلسوا أو قعدوا على الشرف. فقال: إن الله تبارك وتعالى أمرني ب5 كلمات أن أعمل بهن وأمركم أن تعملوا بهن. أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا،
وإن من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق فقال هذا داري وهذا عملي فاعمل وأدي إليه، فكان هذا العبد يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ إن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لعبده في صلاته ما لم يلتفت. وأمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك كلهم يعجب أو يعجبه ريحه، وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وأمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال أفتدي منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه منهم. وأمركم أن تذكروا الله تعالى فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في عسره سراعا حتى أتى على حصن حصين فأهرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا آمركم بخمس أمرني الله بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإن من فرق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع. عباد الله، أمروا تلاتنك ولمن لك بركة ni ka tila ka shira ka konti siti falau tala kele masami ka andanga ke adama de ka andanga ke islamai kama ka anga tiga bi maba na juma na fana baraka dan kele me mala ko kanye masado masakele ndo janyo fuita amekla ka shira ka fala kra Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ka don ala ka kirane amanya na tala fala ka ndema dikisi gidi Muhammadu ba kana ka sokon wona ka saba bela gele anema ka maka fofo ba bela gele ka ndema kono albi ala ko kanye otamane ko fe kuduba ko anga sala ala utala nyala islam mi koro magamba la sigi anga la sigi wakati mpe ali kuduba ka dawo kanga moko anga sala utala ni ala islam mi koro ibi yedron ala ya mari aya mara anga bara mo ko barakeli ko barakeli to ya ambele ni ala ko kani ala ya mabba ba ka nasar ni jahannama ka ba ka nasar diye kuna goyai ka ba ka mabba ba ni diye mangoya hanaye ala islam bali ala ala kan kiso para dum be ko mi ba mo ko ya ala tare ka bere ni kiso mala ko kani o to menen ko fanga bi kutuba ama bo ala tara ka mawludu ko folo ambe se ka ko mo sampul ba bere ni de ala tara ka mawludu de kan me mo ye kanu ni kere kere ko muhammadu ka mawludi kanu o sabu ko sanna fana barka ka dan kele be mala ko kani bala bere ni sigre men ka nyadi kan na fala ko ala ka mawludi mɔgɔ b'a fɔla n'u b'a kɛla olu bɛ ala kɛra bonya na min ye hali bi ala kan ka fɔ ala kɛra bonya bago de kan n'i kɛra mɔgɔ la min ma ala kɛra bonya i kɔnɔ na ɲɔgɔnna selibaga tɛ yen ɲɔgɔnna sɔrɔtikɛla tɛ yen ɲɔgɔnna ala kɛra ka sira taamabaga tɛ yen mɛ ni ala kɛra bonya di sɔngɔ ala mako t'a fo ala kɛra kanu kaba ala kɛra bonya sɔngɔ na de mɔgɔ mɔgɔ ni ala kɛra kanu kaba ka bonya n y'a bɛɛ lajɛlen na i ka ala kɛra sɔngɔ aldi ka anke jama ku jama la ko kani mu ye mawlidi ke unna tay kala kara bonyati ambo le ka jama kula aldi ka na fada ma dunya ni ke mala ko kani itsega mo bonya kitala tegi itsega mo kanu kitala tegi amana kuma fo na folo ka saga ko ba ikan ta tuno fedi don ba ko ti ta'zim al-amr wan nahy min ta'zim al-amir an-nahy ni mo yici mo yi wole ni ma bonye ni ma cila kan bonye ni ma ci ba le bonya mɔgɔ bi wele ko na ni m'ale ka kumakan bonya i m'ale yɛrɛ de bonya o kuma na mɔgɔ mun m'ala ka kumakan labato o m'ala ka bato o m'ala ka bonya o t'a la ka mɔgɔ ye yɛrɛ ala k'an kisi damakulu ma o sababu kosɔn k'an kɛ mɔgɔ ye mun y'ala ka kanu k'ala ka bonya ka man ka tugu ala fana ka yamarakaw kɔ hali bi ala k'o de kan ye hali hadisa kelen n'a fɔra k'ala kana ko ta ka ban i kan ka labato de hali n'a sɔrɔ ala ka tɛ ɲɛna n'ala kɛra min fɔ dɔrɔn n'a fɔra ko dɔ y'a fɔ muhamadu le ka fɔ sallallahu alaihi wasallam ikan ko labato ni ko labato ika ala kara labato ala o tara ko wa man yuti rasula faqad ata Allah mo ni ka ala kara labato ika ala labato man yuti rasula faqad ata Allah mo ni ka ala kara labato ika ala di labato
mo woni kala ka so ni kala do soso al dara kan tuso do ko ala kan tuso ma amma bo polo ala kala ka molodi maka amma so ala kala ka maka on anala kala jogo abena ko san kutru bakele anga ka san kilo kele sa san kilo kele na fala fi alla je yala san kilo kele san yere do parce que escoro ka chakati o bena fendo nyami abe mana ka petru do kala peut santé mais san kilo kele no ya di ma fi alla yere san yere do e je se ka san be ka ta peso kata a essayer ka laje ibe doni tige sanna ni e morso fiji tige sanna na ja afan be tige mais morso kelen non xana to ga na ko ci tige kelen ni yo laje na fala ko sani yere do iba don sigata la sani kilo bela gene san nyana mai ala tra jogo bete na jogo kelen fo nya o ga ki wasa na tra jogo kelen ka fiye ka ba ala tra jogo meta akai rabadine kumbala adama den kanu kumbala adama do hine mi kumbala kama sere folo mi na folo kara Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko dono la sigire ne bi sofa na ka sabawe jahil do wulla kana nyene ke ala kala siriro ni yo ke bi o be taki yala yo do fo dono la fara misri ko dono la o kala abija misri anda misri to fo kama son ta fa ga do mo siga sila ala kan be sutra adama de filbal kullukum khata'un wa khairul khata'in at-tawwabin osabu ko son at-tawwabun kama son nawo tu frabe o mo kolosi sisa o ye banger les flux o ye banger flux misri kono ka anami to sella o ye banger flux anami ga spani jama anami pa na minge sele bana halisel ma ba o ye chemina ka ko ina fo men ga fa silama kundo me mogodo hakli nyana hakli sabati tere bulu ko sabake silama do selba do me hakli nyana mi bala doni o yamna ka bugo me odona mo hakli jira ala kara Muhammad sallallahu alaihi wasallam mo ni ala kara tekle kana nyene ke misi kono ay nyene ke misi kono ala de ga nyene ke mo dimile ba koro ala kara be joro nyene mi na mo ye nyene bulu kala be na bana ako ko ya to ya ka nyene jila ayat ka kala fiala telma ben koro sa dama den koro situko o ba jira ni kele ma jira wala kara Muhammadu kun gafsa bela jele fay akafsa president be akafsa masab be akafsa krab be akafsa bima be albi kando Allah rahma ala ko kani ala kara Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ni kisa ni kisa skele dem muka ni ala kara ga hadisa doni o hadisa konnana ala kara jogo do be jirana a jogo do be a jogo chama o be jirana ina fanya gira to na jo kelen pe ni o do la kara a jo kacha ni ye kelen famu do ila ala ka jo memni to kelen be am aka kuma kacha dobe karmo ke mo mande dobe abe dimi jona me o bela jere be don ikma jo fe abe don i jo kelen fe i ba so ni ya abe tan i ba so abe tan ni ya ni fo sa abe tan albi ka fanya da mala ko kani ala kana Muhammadu do ya kisanya do dola aka sabo chema ako Allahu Ta'ala ya nabi Yahya ya Maryam kwai makanduru bara kabanga makanduru ni mfana abara ko fe akaba ni saraka wala siku lawaju al makanduru bara me nabi Yahya na kana sumaya doni minge nabi Yahya ni Isa ko nofe nabi Isa ye Yahya ni yala ala ya dahiri min dima kiye makanduru ni bara kuni kala bara fika bani salaka wala dunia ala yala ni make ne bena wulika la sede nabi ya ko isama ile wulla ka la sede ne man ne place la ala bena jangata wala ma ala bena ngam jala tugo do la mandinye atenga wulika la sede ne yorona yana da ke meni hadisa iba fam ya afolo ka fo ala krai ire be ka kisa la kali ina fa kala nyena di ala kara be se ka isa ka kisa la kali tugodi isa mana nye anyana abesika nabi ya ka kisala ka tole nabi ya mana anyana ama fa fara ko ala ya fonye ama fa ko jibila ya fonye ayala kalina fa kala nyana bi mo ko besika soli ko la bi mais amba don ala kala ba la kala chukuna ina fo akala nyana di wala ma akala ina fa kala nyana albi ko fa mi adama ala ko ganye o to mele ko fe ni majira
ni dina pa ni ala kara ba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ani nabi Isa nabi Yahya na kana dina mu la sabe dina kele do ba foko nabi Isa ka dina ni ala kara Muhammad ka dina kele te nabi Yahya mu ka dina kira mu tamna ku ka dina ala ka dina te kele ni na so kele te ala kara ku da sa na kali nabi Isa ni fo ka manto nyana nabi Yahya ka mi fo ka manto nyana ala kara be ka ko la kali anyana te kama sɔrɔ diinɛ kelen don baara kelen don ti kelen don wa ɲamuriya kelen pe don n'o ye ala ka ɲamuriya ye k'a faamuya dama ala k'o kan ye ni kumakan duuru in nabi y'a ka jamako lajɛ misiri kɔnɔ misiri falenba Baitul-Maqdis n'o ye Jerusalem misiriba ye o falenba jamakulu la nabi y'a k'u ma ko ala ye yamaruya ko n ka kumakan duuru baara n yɛrɛ kan fɔlɔ kama sɔrɔ n'i ka kuma lase i ka kɛ baarakɛbaga i yɛrɛ kan n'anw tɛ bi dɛ. An bɛ jɔ la kala ma so ma yɛrɛ hali ala ka faamuya d'a ma ala k'an bɛɛ lajɛlen mako to ala k'an mako to o sababu kosɔn nabi y'a ko a fɔlɔfɔlɔ ye min ye kumakan duuru fɔlɔfɔlɔ k'u ye Alahu Taala bato k'ala kɛlɛmandiya i ye Alahu Taala kɛ kelen ala ko n k'a lase aw ma ne kelen kɔfɛ k'a baara ko an ye Alahu Taala bato a kelen an kana fɛn fara ala kan a ko taamasiyɛn ye min ye mɔgɔ min bɛ fɛn fara ala kan ko taamasiyɛn ye min ye kama sɔrɔ olu le ka teli olu le tamasiyɛn di le ka teli faamuyali la ni kira ye tamasiyɛn di tuma dɔ a faamuya ka nɔgɔn fo ka tɛmɛ a dan kan a ko filanan tamasiyɛn in n'a fɔ jɔn mɔgɔ dɔ wulila nafolotigi dɔ wulila parce que fantan tɛ se ka jɔn san nafolotigi dɔ wulila k'a ka sanu ta k'a ka nafolo camanba ta ka taa jɔn san dɔ ɲɛnamaba dɔ bɛ se baara la ka na jɔn bila a ka so kɔnɔ ko baara filɛ nin ye baara nin kɛ sɛnɛ filɛ nin sɛnɛ nin kɛ ni baara sɛnɛ na wari bɛ sɔrɔ a wari garden ka kɔnti kɔnɔ walima na wari bɛ se ne bolo yan jɔn ni wulila a bɛ baara in kɛla waati bɛɛ a bɛ baara in kɛla mɛ kalo mana sa a bɛ taa wari di mɔgɔ wɛrɛ ma kuruba ko a ma halisa ko a ma wa ayyukum yarda bi hada jɔn bɛ aw caman min bɛ sɔn a ka jɔn ka taa baara kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye a bɛ sara mɔgɔ wɛrɛ ye ko filamanfiya bɛ ten alors n'i y'o fɔ sisan an ka mɔgɔw ɲɛna n'i y'o fɔ silamɛw ɲɛna a b'a fɔ ko karamɔgɔkɛ filamanfɔya ko filamanfɔ kɔni t'an caman yan sa o b'a fɔ ko filamanfɔ kɔni t'an caman yan an bɛ b'aw de fɔ nin kuma in kɔni kan bɛ filamanfɔ de ma ko an tɛ filamanfɔ ye mais n'i y'a lajɛ alakira Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam tuma min na n'a y'a fɔ ko kiyama jɔn don mɔgɔ min ni tasuma bɛ ɲaga n'u fari ye kiyama don jahanama kɔnɔ olu ye mɔgɔ ye mun selila ala ye mun ye sun don ala ye mun ye jihadi kɛ ala ye mun y'u ka nafolo to ala ka sira kan mɛ kiyama jɔ don ala bɛ t'u bila jahanama kɔnɔ k'a ma kɛ ne ye a kɛra fɛn wɛrɛ de ye o tun bɛ seli i n'a fɔ an bɛ seli cogo min o tun bɛ sun i n'a fɔ an bɛ sun cogo min mɛ yɛrɛ yira kosɔn o ma kɛ ala kosɔn jati o sababu kosɔn silamɛ kan ka nin bɛɛ kalan de n'a fɔra ko an ka kalan kɛ an bɛ taa dɔgɔtɔrɔya kama an bɛ taa minisaya kalan mɛ bato bɛ kɛ ɲɛ min ma ala bɛ kɛlɛbandenya ɲɛ min ma an t'o kalan kɛ ala kɛlɛbandenya bɛ kɛ ɲɛ min ma ala kanu yɛrɛ kan ka kalan de ala kanu bɛ kɛ ɲɛ min ma o kan ka kalan bɛɛ lajɛlen bɛ wuli bi ne ye saraka bɔ la n bɛ taa saraka kɔ saraka bɛ minɛ cogo min na i t'o kama dɔ bɛ wuli n bɛ taa selikɛla sisan n bɛ taa seli mɛ seli bɛ minɛ cogo min na i t'o kama ala bɛ kɛlɛbandenya cogo min na ala bɛ ban bato la cogo min na ala bɛ se ka sɔn bato la cogo di i tɛ t'o kama kiyama jɔn don ala k'an kisi a bɛ taa f'u ye ko baara ma ɲa ala ko tɛ kɔnɔ kɔnɔ ala unabbiukum bil akhsarina a'mala alladhina dalla sa'yuhum fi hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a a ko mɔgɔ mun bɔnɛni bɛ kati bɔnɛbagatɔ bɛɛ kan kafiri tɛ koyi silamɛ don a bɛ seli mɛ a ma seli ɲɛɲini a ma seli ɲɛɲini a ma ala yɛrɛ kɛlɛbandenya ɲɛɲini ale ka seli bɛ kɛra min kosɔn jala yɛrɛ tɛ shirkul a'rad a bɛ ala bato la a kɔni bɛ seli a bɛ sarakaw bɔ a bɛ ala yɛrɛ kɛlɛbandenya ɲɛkɔrɔ mɛ ala ko ko yɛrɛ o mɔgɔ sugu caman da de taa jahanama kɔnɔ ala k'an kisi o ma tasuma bɛ ɲaga kɛma jɔn don n'i ye tasuma kun don i bɛ tulu ɲɛnama dɔ ɲini k'a bila a kɔnɔ walima nɔgɔ kɛnɛ min bɛ jeni ɲɛnama i b'o ta k'o bila a kɔnɔ tasuma ka ɲaga ɲɛnama a ko kiyama jɔn don mɔgɔ saba bɛ yen olu bɛ se ka tasuma ɲaga fɔlɔ mɛ silamɛw don kelen ye sarakabɔlaba ye kelen ye dɔnnibagaba ye kelen ye jihadikɛlaba ye mɛ a ma kɛ ala kosɔn ala k'an kisi o ma o sababu kosɔn an ka kan ka ala kɛlɛbandenya kalan k'a ɲɛɲini k'a dɔn yala nin kɛra ala kama jati wa i mana bato kɛ cogo o cogo dɔw bɛ
sɔli kɛ an ye mɔgɔ dɔw ye o don chrétienw don o ko chrétien ni silamɛya bɛɛ ye kelen dɔw ko yahudiyaw don o ko yahudiya ni silamɛya bɛɛ ye kelen kama sɔrɔ diinɛw don min bolo ala yɔrɔ tiɲɛ n'o kɛ k'a nasara ye min ye ka ɲali kɛ dugukolo kɔ kan dɔrɔn ka banna n'i kɛra ɲininkɛla kuma dɔ a ɲini kɔnɔ n ko tiɲɛ tɛ dɛ ɲininkɛla caman bɛ taa jahanama kɔnɔ n'i ma ala y'o kala tilemandiya ɲininkɛla caman bɛ yen dɔw bɛ yen hali n'i ma seli hali n'i ma kɛ silamɛ ye jango ne ka kɛ ɲininkɛla ye dɔrɔn abada n'i ma ala y'o kala tilemandiya i ye fɛn min tilemandiya i ye fɛn min kanu o de bɛ kɛ jigi kiyama jɔ don o sabu kɔsɔn ala ta y'a jira alisa in kɔnɔ filankafɔ bɛ i n'a fɔ mɔgɔ min i y'a lamɔ k'a labalo ka se bɛɛ lajɛlen d'a ma a ka baara kɛ mɛ a bɛ taa baara kɛ k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma o bɛ se ka kɛ a mɔgɔ jumɛn ye a filanan ye min ye sa kunba ko a ma salat ko n'i bɛ seli ala y'o tala ko nabi yaya ma ko a f'o ɲɛna ko seli ko n'a bɛ seli ko a kana ɲɛmuru a kana kɔ fɛnɛ k'a to seli la fala yaltafit inda salat n'i bɛ seli i kana i kɔmuru i kana i ɲɛmuru yɔrɔsi n'i bɛ seli ɲɛmurulen bɛ ala ma min kɛ k'i k'i ɲɛ to ten yala n'a fɔra ko ɲɛmuru mɔgɔ caman bɛ miiri k'a fɔ ne selila sisan n bɛna ɲɛ kɛ i n'a fɔ tɛrɛ ka ɲɛ kɛ i n'a fɔ tɛrɛ cili mɛ n'i ka tɛrɛ cili kɛ walama pile jɔlen bɛ cogo min o ɲɛmuru kɛ tan k'i ɲɛmuru ka taa gosi fɛ walama k'i ɲɛmuru ka taa dɔrɔti fɛ o ye ɲɛmuru ye mɛ o ko tɛ mɔgɔ dɔ bɛ a ɲɛ jɔlen bɛ mɛ a miiri ye a ka muso ye so kɔnɔ mɔgɔ dɔ bɛ a ɲɛ jɔlen bɛ mɛ a miiri ye balonzolaw ye mɔgɔ dɔ bɛ a ɲɛ jɔlen bɛ a miiri tɛ k'a fɔ alaw tala ɲɛ bɛ ala de ala kana ko sɔlila sɔlilama n'a bɛ seli mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ seli n'i ko alahu akubar alaw tala b'a ɲɛ muri i la de n'i k'i kɔfɛ a b'a fɔ ko akharu minni n'i k'i ma ɲɛmuru a b'a fɔ ko yala fɛn wɛrɛ bɛ min ka fisa ni ala ye wa n'i miirila a ka nafolo ma n'i miirila denw ma n'i miirila ko gɛlɛya b'i kan f'i bɛ turu fɔ k'i to seli la a b'a fɔ ko yala fɛn wɛrɛ ka fisa ni ala ye wa ne ala ka fɛn bɛɛ lajɛlen to yen ka ɲamu e la jaa fɛn wɛrɛ ka bon i sɔn na ka tɛmɛ ne kan ala k'an kisi o ma o sababu kɔsɔn n'i bɛ seli i k'i ni ɲɛmuru o b'a la mɛ i k'i ni hakili ɲɛmuru selibagaw ye selibagaw bɛ dilan fo ka taa se mɔgɔ 4 mɔgɔ min bɛ seli ala ye selibagaw bɛ dilan fo ka taa se degere 4 a fɔlɔfɔlɔ ye min ye mɔgɔ min n'alaw tala b'a jan ka taa ka seli la parce que seli ye bato de ye n'a n'i bɛrɛ ala la a b'i mabɔ ala la de mu'azzabun fi salat o mɔgɔ ye mɔgɔ jumɛn mɔgɔ min n'a bɛ seli seliji m'a minɛ ka ɲɛ kuma tɛ k'a fɔ k'a n'a yɛrɛ minɛ wasa la a dusu la seli la seliji de m'a minɛ ka ɲɛ seli ma k'a waati yɛrɛ la yɛrɛ o mɔgɔ min na jɔ k'a bɛ seli ala ye ko olu b'a fɔ de an k'a kɛ k'a bɔ an yɛrɛ kan ten nastanihu minha min as-salat o t'a fɔ ko yurihuna as-salat inama yastabihuna min as-salat olu bɛ seli wasa daga ka bɔ o da la seli daga min b'o daga nin a ka bɔ o da la a dala k'an kisi o ma seli ma kɛ ka ɲɛ seliji ma kɛ ka ɲɛ seli ma kɛ waati la ala k'an kisi o ma ale bɛ jan ka taa ka seli la a bɛ fɔ o de mɔgɔ sugu de ma ko dɔyaka Allah kɛmɛ dɔyaka ala k'an kisi o ma selibaga filanan ye mɔgɔ min a kɔni ye seli ta ka ɲɛ a ye seli ta ka ɲɛ ɲɛnama ka ban tuguni a ye seli yɛrɛ kɛ a waati la mɛ a ma seli kɛyɔrɔ kɔrɔ sa a ma seli misiri la et puis wasu b'a dusu la fo ka tɛmɛ a dan kan a bɛ to ka miiri ni waati bɛɛ diɲɛ ko ma n'ale kɔni ko Alahu akubar a bɛ commencer k'a ka wari compte a poche la n'a ko Alahu akubar karamɔgɔkɛ funɛni wara kojugu f'a b'a yɛrɛ fifa a to seli la ala ka ko sallallahu alaihi wa sallam a ko tuma min na n'i jɔlen bɛ masaw ɲɛkɔrɔ masa kelen k'i wele i ka taa kuma masakɛ fɛ babo k'i wele walama dugu masakɛ k'i wele k'i ka taa k'a bɛ kuma n'i ye i bɛ kuma n'a ye i bɛ miirila fɛn dɔ ma tuma dɔ i b'i kɔfɛlɛ kama sɔrɔ i ka muso nalen n'i fɛ i bɛ ɲɛmuru k'o lajɛ k'i to kuma ni président ye yala président b'i jate mɔgɔ sɛbɛ ye wa a t'i jate mɔgɔ sɛbɛ kuma tɛ Alahu Taala ma iltifati fi salat k'i ɲɛmuru k'i to seli la walama ka miiri fɛn dɔ ma k'i to seli la ala ta fɛ o sabu kɔsɔn an ka seliw ɲɛ ala k'o kan ye selibaga sabanan ye mɔgɔ ye min ka seli tɛ minɛ mɔgɔ min n'a bɛ seli la wasuwasu b'a dusu la a bɛna ka wasuwasu bɛɛ ka ba funu yala n'a fɔra k'a fɔ ko o t'i ka seli tɛ minɛ kabako don mɔgɔ min ka seli de minɛ mɔgɔ min seli kɛra waati la
seliji mun na ka nya abe Israël so la wati la halata yɛrɛ kɛlɛ ka fɔ ka bɛ miliya bɔ sɔn na kama sɔrɔ miliya da ala kan ka ba déjà ka to seli la kabiya jɔla seli la ka ban ala kɛra Muhammad ni seli kun wulila a ɲɛ bɛ pile a bɛ yɛrɛyɛrɛ a bɛ siran ko mun de bɛ yen i ɲɛ bilenna kɛ k'a bɛ cogo di ko a y'a dɔn n bɛ taa ka taa jɔ masa min ɲɛkɔrɔ a b'o dɔn wa mɔgɔw bɛna fɔ ko cɛ k'olu y'o wali olu y'ala mɔgɔbaw ye mais o de kan ka kalan silamɛw bolo silamɛw kan ka silamɛya kalan ka seli kɛ cogo ɲuman kalan de ka seli kɛ cogo ɲuman kalan dɔw b'a fɔ ko sani ko diɲɛlatigɛ yɛrɛ ko kɛla monotoni ye a tɛ se ka kɛ monotoni ye jamais adamaden ma silamɛ ma parce que baaraw ka ca an bolo i kan ka seli kɛ cogo ɲuman ɲini k'a kalan k'a ɲɛɲini k'a kalan ka sɔn k'u lalala ka sɔn k'u sigi Alahu Taala kan o sababu kosɔn seli kɛ ko duurunan a cɛ ka kɛ duurunan ye mɔgɔ min ale kɔni t'a ka jɔ seli la seli ka da ye bi seli yɛrɛ diɲɛ ye dola sɔngɔ in na ko Ala kɛra ka fɔ cogo min na a ko wa ju'ila qurratu ayni fi salat a sabanan ye min ye a ko a ye sun don nabi y'a ko a ye sun don ko sun dɔ la taamasiyɛn bɛ i n'a fɔ mɔgɔ min kɛn bɛ ka parfɛn walima wusulan ɲuman ɲɛnaman ba b'a bolo bɔrɔ kɔnɔ o bɔrɔ dogolen b'a bolo fani kɔrɔ a bɛ jamakulu cɛma jamakulu mun kasa bɔlen bɛ baara fɛ ale kasa ka di kama sɔrɔ parfɛn b'a bolo parfɛn kasa ka di bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛbɔ parfɛn kasa in fɛ ka gɛrɛ a la a nana kɛ mɔgɔ jama cɛma ala n'a ka kasa duman fɛ bɛɛ gɛrɛla la a ko sun dɔ la taamasiyɛn b'o de mɔgɔ min n'i bɛ sun don an bɛna fɔ sisan ko sun dɔ la min n'an bɛ sun ka dɔnni to yen ka ji to yen tɛ mɔgɔ dɔ bɛ sun na k'a sɔrɔ a ma sun yɛrɛ don yɛrɛ a bɛ sun na k'a sɔrɔ a ma sun don a b'a yɛrɛ kɔlɔsi mɔgɔw ka kɔrɔfɔli ma a b'a yɛrɛ kɔlɔsi adamadenw ka ɲɛngoya ma a b'a yɛrɛ kɔlɔsi kɛlɛ ma a b'a yɛrɛ kɛlɛ tuma min na ni mɔgɔ min ye ko kala min ka bɔ a b'a yɛrɛ kɛlɛ walasa bɔɲɛ kana sigi a sɔn na i balima dɔ bɛ ko dɔ kira ka bɔ i ye ala ka ko sɔlɔ sɛlɛma الصدقة خير الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشف أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشف إبالي ما سنما من تيفي وكاشف ربنا كسبه ndoke wason tafe wala man ko kay wason tafe ndom se wason tafe lese ka tamaji ndom se ka tamaji ndoke kabaso na folo ba bolo wa ma tani ba bolo ile ba do ka ko mandai mais ni saraka ko ka tandama ala kana ko saraka de ka san saraka bela gele kama so mo min nyati fe i ka ko de kan mo min nyati fe ni mandai i ka saraka ko ka do de ma mo min nyati fe le bi fanda o segele be kama so na foki ma saraka ko ka dali fanda ma na mata fo adai ko da matu fanda mana uta ka ta war dali na fotife na ya dama na mana kana foli kana fo o di ubai kana mo ke o kala wala ka abesi wallahi ko bela sura ko to peda matu kama sura ma ke ala kama mige faina kana joya ka ya nya wati be sura ka to peda matu melon lo ba fanya na ka foko ja fa na be se ka saraka ko fandan de se ba to be saraka ko chodi ikakari na folo tigi kafri kan na folo ko akan na folo bi be dimani n'a tɛ diya ala kosɔn kana bɔ a tɔ bolo i fana ka saraka bɔ k'a d'a ma dɔw bɛ yen ala n'u ka yɛrɛ bonya fɛ saraka bɔ la ala ni fantan yɛrɛ ka bonya fɛ o bɛ saraka bɔ ka saraka bɔ ka di fantan ma n'u b'o gosi o bɛ saraka bɔ ka di fantan ma n'u b'o gosi de ala ni karamɔgɔcɛ yɛ bonya bɔ a kojugu fɛ ile fantan dɛsɛbaatɔ fantan bɛ ne k'i faga dɔ bɛ to so kɔnɔ. karamɔgɔcɛ i b'i bolo fila jan k'o nafolo minɛ ka taa don so kɔnɔ mais n'o kɛra i ma saraka bɔ mais n'i kun banna o saraka la ala kosɔn a ka yɛrɛ bonya kosɔn ala k'i sɛbɛ ala la tuma dɔ a bɛ yɛlɛma n fana ka min kɛ a ma ɲɛ a b'a fɔ n fana ka min kɛ a ma ɲɛ ka wala minɛ ka saraka bɔ ka taa na n bɔ gosi fɛ dɔnnibaw b'o de fɔ ten ko fihi ala tiya sadaqa at-takabbur ala mutakabbir sadaqa k'i yɛrɛ bonya la k'an fana saraka di. Andana ye sa a ko ka saraka bɔ a ko saraka bɔla taamasiyɛn bɛ i n'a fɔ mɔgɔ min ni bandiw kɛn bɛ ka minɛ k'u b'a faga u y'a minɛ ka taa kan siri ka bɔ siri ka da kan na k'u b'a kan tigɛ a k'u ma ko a kana n faga nafolo bɛ n
bembolo sanu bembolo mo di aw ma bentoi o kala mi ngesa o ya kolongolo katana akasokono ayena folo duma mi ga o ya toi ko saka bete saka bembo ka hoyande o do be ka jumuke o ka la kota ke ala kota wala ko ju jana takkan ka ju ka de haqqat alaihim alazab awaji mera bado be nyake bado be nyake sigo ikanga isi kanga tigeni bado be nyake bado judo be nyake ala kan ka da jikan mais ni saka po ala be sika saka po nke sabuye ka tasma ilasa ka balawo la ge uli ga bikan ala kan muhammadu sallallahu alaihi wasallam tumamna kala sanayira la nay muso jahannama ko ako muso kacha ako muso makwa saka po chayade kamasro kabul kiyama jodo ntala ka tasro muso de kacha jahannama la katin mais nay saka po chaya abe ka sabuye ala mi ye ya fani yele mamma sai abe saka po be ke sabuye ala utara be ya fa awma mais tiɲɛ tiɲɛ na an ka misiri kɔnɔ sarakabɔ man ca an kan k'a fɔ k'ala se ba ye sarakabɔ caya sarakabɔ bɛ caya min kɛ a bɛ dɔ bɔ faamuyaya la sarakabɔ bali tɛgɛ bali ani sarakabɔ k'a bɔ waati bɛɛ a dusu kasilen bɛ waati bɛɛ a bɛ taa yɔrɔ la a tɛ hɛrɛ sɔrɔ yen a mangoyalen bɛ waati bɛɛ kamasɔrɔ ala t'a fɛ dugukolo t'a fɛ mɛlɛkɛw yɛrɛ b'a dan Allahumma ati mumsikan talafan mɛlɛkɛw b'a dan waati bɛɛ ko mɔgɔ min t'a fɛ ka nafolo bɔ kala ka tiɲɛni dɔ o sababu kɔfɛ a tɛ sɔn ka wari bɔ min kɛ a tɛ sɔn ka saraka bɔ min kɛ tuma o tuma n'a bɛ taama ka taa yɔrɔ la a man di mɔgɔ si ye u tɛ fɛ ka baara taama u tɛ muso d'a ma a sigilen bɛ a ni tɔɔrɔlen dɛ mɛ n'i ye saraka bɔ waati bɛɛ lɔnnimaw b'a fɔ ko hali ni mɛlɛkɛ ni malutu kana na k'a bɛ ni bɔ n'a ye nana ye sɔrɔ saraka bɔ a bɛ pɛn kunna saraka ye fɛn ye samaw kan k'o kɛ waati bɛɛ a duurunan ye min ye sa. O ye ala ko fɛ zikrullah nabi ya ko ala ko fala kama sembe ina fo mɔgɔ min jugu bolila nɔfɛ ko b'a faga siga t'a la o b'a minɛ de o ye an bɛɛ lajɛlen jugu a bolila nɔfɛ ko b'a minɛ o nana ko b'a minɛ min kɛ a sinna ka so dɔ tigɛ o bɛ ko bunkɛr forteresse ba a y'o ye min kɛ a sinna ka don kɔnɔ min kɛ a kisira ka bɔ a jugu tɔɔrɔ ma a ko foyi t'an kisi ka bɔ sita kama fo ala ko fɔ caman ba. Ala ko fɔ camanba de bɛ adamaden kisi ka bɔ sitana tɔɔrɔ ma n'o tɛ gosi yɔrɔ tɛ adamaden sitana cɛ sitana don n'a selen na ka a bɛ taa jahanama kɔnɔ de siga t'a la hali bi aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu kana ghafurur rahima. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Les chers frères et sœurs de l'islam, nous leur Seigneur le miséricordieux par essence et par excellence. Nous attestons et témoignons qu'il n'y a de divinité qu'Allah et témoignons que Muhammad ibn Abdullah est son serviteur et son messager. Nous demandons à Allah de prier sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à lui, sa sainte famille, ses compagnons et tous ceux qui ont suivi la voie du bienfait jusqu'à la fin du temps. Que Dieu fasse que nous soyons tous parmi ces deux personnes. Le Seigneur nous conseille la piété qui consiste à appliquer tout ce que Dieu nous a conseillé et à éviter et à nous éloigner tout ce que Dieu nous a déconseillé. Que Dieu fasse que nous soyons tous des pieux, Inch'Allah. Aujourd'hui, nous avons dit que nous sommes encore dans le mois du Mawlud. Et on parlera encore de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et chaque vendredi que Dieu fait, on ne peut pas ne pas faire la fête de Muhammad Rasulullah sallallahu. Chaque fois que nous citons un verset, un hadith du prophète Muhammad Rasulullah, on honore le prophète et on grandit le prophète et on vénère Muhammad Rasulullah. C'est ça le sens du Mawlud. Mawlud Nabi, c'est vénérer, honorer et grandir Muhammad Rasulullah, Ta'zim Rasul. Le fait de vénérer Muhammad Rasulullah dans les vendredis, c'est faire son Mawlud. Et nous avons dit que citer un verset, un hadith du prophète Muhammad Rasulullah, ou bien citer un comportement de Muhammad Rasulullah, ça suffit de faire connaître Muhammad Rasulullah à sa communauté. Aujourd'hui, nous citons un hadith du prophète Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, devant sa communauté, il a cité ce fait-là en disant Nabi Yahya, qui est le prophète Job, et le prophète Isa sont venus ensemble. Et Yahya a reçu une information de Allah en lui disant il y a 5 paroles que tu dois enseigner à ta communauté. Ces 5 paroles, tu les appliques d'abord avant de les enseigner à ta communauté.
Et les 5 paroles étaient quoi? Le premier, il a dit, le Seigneur me dit de vous conseiller de l'unifier, d'adorer seulement Allah, uniquement Allah, et de ne pas associer quoi que ce soit à Dieu. Il a dit l'exemple de celui qui associe quelque chose à Dieu, c'est comme quelqu'un qui allait acheter un esclave. Quelqu'un qui allait acheter un esclave. Et quand il a acheté l'esclave, il lui a dit, voici ma demeure, voici le travail que tu dois faire, il faut travailler et ce que tu récolteras, l'argent que tu auras eu, tu me le donnes. Mais cet esclave-là, il a commencé à travailler et quand il récoltait la récolte, quand il avait l'argent, il allait donner ça à quelqu'un qui l'influençait beaucoup. Et le hadith nous dit, est-ce qu'il y a parmi nous quelqu'un qui aurait aimé, qui aurait apprécié un esclave qui se comporte de la sorte? Celui qui associe Dieu à quelque chose, celui qui associe quelque chose à Dieu, celui qui vénère quelque chose au côté de Allah, celui-là même, il est le même exemple que ce monsieur-là. Quand on va citer ce hadith, beaucoup parmi nous diront, nous ne sommes pas des idolâtres ici, nous sommes des musulmans, nous sommes dans la mosquée. C'est pour cette raison on a rappelé ici que le prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a cité un hadith en disant, le jour du jugement, quand les gens devront aller en enfer, il va falloir réatisser. Il va falloir faire reflamber l'enfer. Alors, il y a 3 grands adorateurs d'Allah qui se disent adorateurs d'Allah, qui seront les premiers à atisser le feu. Le premier parmi eux, c'était quelqu'un qui était riche, quelqu'un à qui Dieu a donné beaucoup d'argent. Il était un musulman, il priait avec les gens. Mais il n'a pas appris comment être sincère dans l'adoration d'Allah. Cette chose-là, il faut qu'on l'apprenne aussi. On n'a pas à prier, on apprend à jeûner, mais il faut apprendre à prier pour Allah uniquement. Parce qu'on prie souvent pour se faire voir, on prie souvent parce que c'est naturel, mais on ne prie pas sincèrement pour Allah. Il faut chercher à cultiver ça et à prier sincèrement ça. Et ça, tu ne le feras jamais quand tu ne connais pas ton cœur. Le jour du jugement, Dieu leur dira, vous avez adoré Allah, on vous a donné de l'argent. Qu'est-ce que vous avez fait avec? Il dit, mon argent, j'ai construit la mosquée. J'ai construit, j'ai soigné les gens, j'ai guéri les gens. Je me suis occupé des gens, mais Dieu dira, tu as fait ça pour qu'on dise. Et on a dit, alors tu n'as aucune récompense ici. La seconde personne, c'est quelqu'un qui était grand savant, un grand érudit. Et quand il va aller en enfer, on lui dira, tu n'as pas utilisé ta connaissance pour Allah. Ta connaissance, tu l'as utilisée pour qu'on le dise, pour qu'on te vénère. Il dit, mais j'enseigne les gens, j'enseigne le Coran. J'ai fait des prières, j'ai enseigné la prière aux gens. Mais tu as enseigné la prière aux gens pour qu'on le dise. Et on l'a dit, tu n'as aucune récompense. Ceux-là sont les idolâtres. Sont les associations. C'est pour cette raison le sermon nous dit, et quand vous devez être unifié, vous devez unifier Allah, il faut unifier Allah. Si vous ne l'unifiez pas, et vous adorez Dieu pour quelque chose d'autre, c'est comme un esclave qu'on a acheté, mais il travaille au compte de quelqu'un d'autre. Que Dieu donne la compréhension, Inch'Allah. Le second élément, c'est quelqu'un qui priait. Il a dit dans ce hadith, celui qui prie, qu'il ne se détourne pas. Qu'il ne tourne pas la face pendant la prière. Parce que quand tu tournes la face pendant la prière, Satan a volé de ta prière. Et quand Satan vole de ta prière risque de ne pas être acceptée. Et quand vous priez, Dieu vous fait face à votre figure. Mais quand vous vous détournez, Dieu ne vous regarde plus, il n'accepte pas la prière. Ici, les gens penseront que se détourner de la prière veut dire détourner sa face de la Kaaba. Ce n'est pas ça seulement. Mais c'est détourner son cœur de Allah. C'est pour cette raison qu'on doit apprendre à mettre son cœur sur Allah pendant la prière. Quand vous priez, il faut chercher à apprendre comment est-ce qu'on peut prier afin que la prière soit de plus en plus proche de l'acceptation. Mais quand tu vas prier pour te débarrasser, comme les gens diraient, débarrasse-nous de la prière. Que Dieu nous donne la compréhension, Inch'Allah. Le second élément, c'est le jeûne. Il a dit celui qui jeûne, c'est quelqu'un qui ressemble à quelqu'un qui a un grand parfum, un bon parfum avec lui. Ce parfum la bonne odeur. Il est assis dans un grand milieu où il y a beaucoup d'autres, c'est seulement qui n'ont pas de bonne odeur. Et lui, il dégage une bonne odeur, les gens s'approchent de lui dans l'assemblée. C'est comme ça celui qui jeûne. Celui qui jeûne, ce n'est pas celui qui se prive de nourriture.
Parce qu'il y a parmi des frères qui méritent d'être haïs sincèrement, parce qu'ils ne sont pas reconnaissants. Non seulement ils ne sont pas reconnaissants, mais ils fomentent de mauvais coups contre ceux qui leur ont fait du bien. Il y en a parmi nous qui fait même du mal à celui qui l'a fait du bien. Comme le dit le hadith, il faut craindre le mal de celui à qui tu as fait du bien. Quand tu fais du bien à quelqu'un qui s'en sort, c'est lui-même qui se place réellement maintenant contre toi pour te nuire. Mais le hadith nous dit, celui qui jeûne, c'est celui-là qui pardonne aux autres. Il pardonne aux autres, donc il dégage une bonne odeur, cette odeur-là que Dieu même aime. Que Dieu fasse que nous ayons la compréhension, Inch'Allah. Le cinquième élément, c'est le zikr, l'invocation d'Allah. L'invocation d'Allah, dans le hadith, on nous dit, celui qui invoque Allah. Son exemple, c'est comme quelqu'un qui a été poursuivi par un grand bandit de chemin. Alors il s'est enfui, il allait croiser une maison dans laquelle il s'est réfugié. Et quand il s'est réfugié là-bas, il a été en sécurité. Et c'est ainsi, on ne peut jamais échapper à Satan que par les invocations continues. Ce n'est pas les invocations seulement après les prières, mais les invocations continues. Il faut que vous invoquez Allah, vous citez Allah, vous honorez Allah dans vos prières, vous zikez chaque fois le nom de Allah. Cela empêche Satan de vous approcher. Il y a un autre élément que le sacrifice et le monde. Le sacrifice et le monde, dans ce hadith-là, il a dit, celui qui fait beaucoup de sacrifices, beaucoup de monde, c'est comme quelqu'un que les bandits ont attrapé, ils veulent décapiter. Les bandits vous ont attrapé, ils vont vous décapiter. Alors vous avez beaucoup d'argent avec vous. Vous savez que ce qu'ils veulent, c'est votre argent. Vous leur dites, j'ai de l'argent, vous payez mon âme. Alors, ils vous conduisent à la maison et vous leur donnez votre richesse. Alors, on ne vous tue plus, on vous libère. C'est comme ça celui qui a de l'argent et qui a des sacrifices. Aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes. Mais il faut faire des sacrifices pour Allah. Il faut donner l'argent à cause de Allah. Il ne faut pas donner l'argent pour nuire aux autres. Il ne faut pas donner l'argent pour avoir l'argent. Il ne faut pas donner l'argent pour avoir le travail. Il faut donner de l'argent parce que Dieu recommande le sacrifice. Dieu aime le sacrifice. Inna Allah yaqulu bil adli wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Allahumma rabbana ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Qumu ila salatikum yarhamni wa yarhamkumullah wa aqimis salat. وجعلوا صالح الأعمال فيها سفنا. قال صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر حادم اللذات. في ضوء هذا الحديث الأخير أكثروا من ذكر حادم اللذات نستنتج منها 6 مواقع. أولا الميت عند سكرات الموت. ثانيا الميت عند غسله. ثالثا الميت حينما يكفن الميت. ورابعا الميت حين خروجه من بيته. وخامسا الميت عند دفنه. لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما قال أكثروا من ذكر حادم اللذات فالكثير منا يظن أن هذا الذكر إنما هو ذكر اللسان، إنما الذي يعنيه المصطفى صلى الله عليه وسلم الاستعداد الموت أو كما قال. بعد ما سلم بالو تركت نوكا ولما دونكا كركدا نيكا تلكا شيرا كبوتي سيتي فلو تلاتلي أسامي يندا كان كذا تمادين كان كان كسلامي كما كان جابيه بجمع بنا جمع نفعنا بركة كذا كلينغ بما على كوكاني أنا فافلو كان جري لمن على كودكاني أنا فافلو كان جري لمن على إسرائيل على كودكاني كما سو ala ka kuro fɛn wala ma ala ko ko na ma den ba kɛ I kan ka min sɔrɔ fɔlɔ sakinatu ni ay al furqan nurun ala taala bɛ nɔrɔ min don adamaden sɔn na k'o d'a ma ala k'o di kan ye limaniya bɛ wolo de ni limaniya ma wolo a tɛ mɔ n'a dun wolola fana I kan ka lamɔ de k'a lamɔ fo kana kɛ den belebele ye limaniya mɔgɔ caman cɛman di ala k'o di kan ye an ka diinɛ kan don a la ka kan ka diinɛ kɛnɛya don an na ala k'o di kan ye. Anna kutuba la watu na mimi na watu na ngamna kutuba kama ni maudu wale prepare maana na sasa ni ile kwa ile jila mkono kwa sababu kwa sababu bi kutuba kale kasa yako ana to sasa mimi na kana kutuba mimi na msila wa na kutuba wale prepare mimi na sasa ndio na yeye nganga kama sasa hadi kama
ko masro mun fɛ ko caman fɛ saya cɛlen bɛ o tiɲɛ mais an ka carte la yan an ka misiri yɛrɛ kɔnɔ an ka seliwula fatula a ka kan o fana ye hakɛ dɔ ye silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ misiri seliwula fatula ni fana hali ni fana y'a kɛ a tɛ ko kura ye lɔnnibaga dɔw ye lɔnnibaga caman ye misiri kɔnɔ an ka sɔrɔ ka kalan kɛ misiri an y'a ye misiri kɔnɔmɔgɔ dɔ mana fatu alimami bɛ kutuba kɛrɛkɛrɛ misiri kɔnɔmɔgɔw kan ka kɛrɛkɛrɛ ka kutuba kɛ i n'a fɔ filɛri ko filɛri de ta ka taa se banbaatɔ ka fili ka taa kaburu kan kutuba n'a ye kutuba yɛrɛ kɛrɛkɛrɛ banbaatɔ dɔ kan min kɛra misiri dungo ye misiri dungo min tun bɛ baara kɛ a ma fɔ misiri dungo mun bɛ na seli u tɛ nɔbɔ ala kan kisi o ma balonjɔla dɔw bɛ balon jouer u tɛ nɔbɔ a tɛ bi don a tɛ mɔgɔ dɛmɛ ka bi don a nafa ka dɔgɔ balonjɔla dɔ bɛ taa balon jouer n'ale tɛ yen ne b'a dɔn k'a fɔ balon tɛ se ka jouer parce que balon le kɛmɛ an ka fɛn belebele an kan ka tamasɛ ta min ma bi n'i ka taa club dɔ ye balonjɔlaw kɛmɛ ka club mun lafa ballon bɛ jouer ni mɔgɔ min tɛ yen o tɛ gagner n'o tigi ka fatu karamɔgɔkɛ o bɛ jɔ da kɛrɛkɛrɛ a b'a ko dɔw ko minute de silence misiri fana bɛ ten misiri kɔnɔmɔgɔ dɔw bɛ yen karamɔgɔkɛ n'olu tɛ yen misiri bɛ taa yaga o sababu kɔsɔn b'a fɔra ala k'an sɔrɔ mɔgɔ la min bɛ se k'a fɔ ko kurantigɛ wɔɔrɔ la an bɛ micro san ka ne misiri kɔnɔ kurantigɛ wɔɔrɔ la an bɛ modèle san ka ne misiri kɔnɔ mɔgɔ n'o mɔgɔ façon ka sa an kan ka kutuba kɛ o mɔgɔ façon kan tɛ mɔgɔ si nɛmɛ tɛ mɔgɔ si dɔn an b'a ɲini Alahu Taala fɛ ka faamuya dama ala k'o k'an ye ala ka kumakan diinɛ ka kumakan a kan ka lase n'a ye mɔgɔ min tɔɔrɔ n'i kɛlɛla mɔgɔ min nɛni ala de k'i nɛni n'a kumakan kɛ sababu ye mɔgɔ ye dusu sɔrɔ ka kɛlɛya sɔrɔ i ka diinɛ la ka maloya sɔrɔ k'i ka taa l'église la bi ka fɔ kuran tɛ yen musique tɛ yen kuran tɛ yen micro tɛ yen ko bɛ kuma na o da la ten a ka dɔgɔ n'i ka taa l'église ko la ko kuran tigɛra walama ka taa baliko dɔ la ko kuran tigɛra ko o ma modèle bila la hali o ma mégaphone sɔrɔ ka kuma n'i taara o sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ i b'a sɔrɔ ko mɔgɔ sɛbɛ t'u ka église ma walima o sɛbɛ t'u ka maki la mɔgɔ caman fana bɛ tɛmɛ ten an ka sigi sira parce que hali o ma se ka hali mégaphone kelen sɔrɔ hali bi k'o dusu don an kɔnɔ ala k'o di k'an ye n tɛ mɔgɔ si dɔgɔya la n tɛ mɔgɔ si nɛnina mais nin ye keleya dɔ de ye a bɛ don adamaden na de hali bi ka keleya wolo an na ala k'o di k'an ye mais an b'a fɛ ka kuma min kan bi o de ye an balimacɛ fatula n'o ye an ka seliwolila ye Isa a kun ye mɔgɔ ye misiri kɔnɔ n'a ma na ne yɛrɛ b'a dɔn k'a ma na kamasɔrɔ a ka so ci nana commencer problème la min kɛ n'a ka so ci la a ko a bɛ yɛlɛma ka taa fɔ a dusu ne y'a deli ala kama hali n'an bɛ bon ɲini ne b'a sara fo wari kɔni t'an bolo mais an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ hali n'an ye bon sɔrɔ an bɛ bontigi yɛrɛ dali a bɛ dɔ bɔ a la a bɛ caution ko labɛn walasa ka se ka yɛlɛ to parti kɔnɔ ala y'a k'an ye so dɔ sɔrɔ dɔ fɛ n taara ka taa deli o tigi fana sɔnna a yɛlɛmana parti kɔnɔ ala n'a ka yɛlɛma dili fɛ ala n'a ka tilen fɛ ala n'a ka sɛbɛn n'a ka muɲu fɛ bana kun ma ten waati b'a man kɛnɛ waati bɛ ale de man kɛnɛ waati kun b'a fɔ ko imam walayi saya yɛrɛ ka di ne ye bi parce que n tɔɔrɔla ka tɛmɛ a bɛna misiri b'a fɔ imam k'i tɛ sabali kuma saya kan dɔɔni ko saya ka kuma man di ne ye i bɛ to ka kuma saya kan tuma caman misiri kɔnɔ a ka ɲi mais mɔgɔ ma silamɛya yɛrɛ de faamu i ma ne yɛrɛ tɛ mɔgɔw sɔnni na a ko ɲɛna ko seli de ye silamɛya ye wala ko ɲɛna ko ka biri ko nin kana misiri ko de silamɛya o tɛ silamɛya ye i bɛna silamɛya de kalan misiri kɔnɔ i bɛna silamɛya de ɲɛɲini ka kalan ka faamuya sɔrɔ misiri kɔnɔ mais kana seli misiri kɔnɔ ko ye silamɛya o tɛ silamɛya ye n'i nana misiri kɔnɔ n'o ye min fɔ i bɛ bɔ i b'o baara kɛ o de ye silamɛya ye mais kana seli kɛra silamɛya o tɛ dɛ o kɔsɔn an bɛ taa ka wajibiw caya an bɛ kuma n'u kan an bɛ saya to dɔɔni an b'a fɔ saya kan ala kana ko sallallahu alaihi wasallam kɛfa bil mawti wahida saya yɛrɛ wasara hakilima fɛn fɛn ni saya kɛra fana i bɛ taasi dɔɔni o taasi ko bɛ wasa kɛ ala kana ko sallallahu alaihi wasallam mais bi tan f'an ka kuma saya kan de o sababu ka kan ye bi kutuba kɛrɛkɛrɛ n'an bɛ dɔɔni fɔ saya de kan o kɛ taamasiyɛn i n'a fɔ filɛri ala k'a kɛ filɛri ye ka kɛ baraji ye ka nɛɛma lase ka taa se an balima cɛman n'o bɛ sa kaburu kɔnɔ ala k'o k'an ye ka hinɛ la kaburu kɔnɔ ala k'o k'an ye a ka seliwele baraji k'a d'a ma ala k'o k'an ye ala k'a kɔsɔn an y'a jira ala taara y'a jira sallallahu alaihi wa sallam aksiru min zikri hadhihi lazzat ko a ye saya kofɔli caya ala k'a ko ten sallallahu alaihi wa sallam a ye saya kofɔli caya kutuba b'a fɔ an ɲɛna ko n'a fɔra ko ala taara y'a fɔ ko an ka saya kofɔli caya ma fɔ i tɛ la saya
wala maka foko he saya ko gablene ko kote ay saya ko fali ci akoroy mi ala rafe aya la be ka saya bi makon isaidu lil maut aya la be ka saya bi kono akoro bodi kuga ko mako joro nani be wala tu sama be kan ka miri wode ma yani saya ka sima joro nani be ali wala ma joro duru akaka sama be ma nafa ko ya habu ji saya ay mi saya ma saya mi be ne ma te fefe naka saya ko to ka fo ka mi doya fefe naka to ni saya to ka fo ko ra mi kunya ijo le men na folo mi na ijo ni be fe mi na ba ma ka man cha ka be na ki ga balo don bi bolo wala me ka so don mi bolo saya ko ma fo bi wasa na folo ka che bolo to bi saya ko ma ka fo ni na folo be ki ne na ko fo te o sabu ko son saya fe mo kan ka akilla bi che ya hakala yi cɛ a fana tɛ dɔwɛrɛ fo ka kunya labɛn de a fɔlɔfɔlɔ ye min ye n'an kan ka hakili to a la fɔlɔfɔlɔ ni bɔ wagati ni ma kɛra wagati inda sakaratul maut a filanan safunɛ kotɔ mɔgɔ min fatura a bɛ na ka su ko ka su jɔ jɛnɛba ko ne bɛ kɛ kan ka kan o waati bɛɛ kan ka miiri o ma ala kana o tara ko wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina ظلموا منكم خاصة بلاو دوبي فتنة دوبي ازرا نيا لابي امادا اتدا على كوترا دونكا ابي على كوترا ني على باتلا بيسو على ترابوتي واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة نفلا كوتي بلاو يبا لو تيسو ete kafrio nafala ko sida ala kan betri sida ma o tieso ete jena akela yo nafala ko sigati ka cancer dima o te joro kama soro eto sigati billahi nafala ko drogi mi ila ko alhamdulillah te zoro nafala ko sularia ko te zoro mais itako fitnatan esra fenye fitna do balawdo mais ama dan ko be dan kafri droma de abe sama fraso toni kala droma de abe hali ala patula reso o de mo saya mais o saya ko nana fendurube abe peso be kan bol labe a fɔlɔ ni bɔ wagati ni ma kara wagati istaidu li hada a filanan mɔgɔ mana fatu n'o bɛ ka file joli i kan k'o labɛn a sabanan o bɛna kasange d'i ma waati min na o waati kan ka labɛn a nana sisan tuma min na n'o bɛna na bɔ n'i ye i ka so kɔnɔ i bɛ bɔra i ka so kɔnɔ i ka denbaya cɛ ma ala bɛ ni lase kɔ fari la i bɔtɔ i ɲa bɛ i ka denbaya kasitɔ la i taatɔ i ɲa bɛ i taatɔ la a ka di a ma n'i b'o dɔn o don a bi k'an ta la ɲa ala k'o k'an ye a duurunan sisan inda dukhuli ka kabr i dotɔ kaburu kɔnɔ ni o bɛ k'abu datugu n'alaw tala bɛ kuma i fɛ zahabu wa taraku wa fi turabi dafanuk walaw zallu ma'aka ma nafa'uk walam yabqa ma'aka illa ana wa ana al-hayy alladhi la yamut utala ukido tingena ikanba utala kito ukido tingena chenchen kono utala kitoy halno kunga doniye kabro otina fa mana fa halno kunga doniye kabro kono otina fa mais okito ni joy nekele ni kele ne be ani kabara albi kan tala nyala ko dikanye amara basama ni sa wati kasada madema sakaratul maut ibo wati mana sayada madema ala tara ko sallallahu alaihi wasallam basi baraka ga tabasenta ala tara fe saya ni makara ka gele chugomina aka gele chugomina fala tara ko inna lil mauti la sakarat a ko vraiment ngaro be saya wati la gele be saya wati la ala tara ka ko saya gele ko jugala tara kata islamo ka saya gele ya halaka dali kele tel maka gele saya wati mana sima ibena fo ko ka isi nyoma ba fo kika fo kullu la ilaha illallah kika fo kullu la ilaha illallah wati mo mi be son sayare ma wati amancha mo chama le ale ba hanya hal bi kala na kenya ala kana ko man kariha liqa allah kariha allah liqa mo ni kala ku menyo ya goyanye
ala ta fɛ fana k'i kunbɛn mɔgɔ mɔgɔ ni t'a fɛ k'ala kunbɛn ala t'a fɛ k'i kunbɛn hali bi ka faamuya d'a ma ala k'o kan ye ni ala kɛra yɛrɛ in fɔ min kɛ ayisa n'o ala kɛra furumuso ye ne an bamuso ayisa a ye ala kɛra mamadu ɲininka ya Rasulullah mɔgɔ tan ne ani bɛ saya fɛ e de ko n'i ye ala kunbɛn ɲɔgɔnya koniya ko tuma k'i kɔnɔna an mɔgɔ tɛ yan min bɛ ala fɛ min bɛ fɛ ka sa ala kɛra ko o ko tɛ o faamuya façon ko tɛ man kariha liqa Allah mɔgɔ mɔgɔ n'i ye ala kunbɛn ɲɔgɔnya goya ye bari saya waati mana se mɛlɛkɛ dɔw de bɛ na il y a des anges qui viennent mɛlɛkɛ dɔw bɛ na ka na f'i ye morikɛ i ka baara ma ɲa i tatɔ filɛ jahanama kɔnɔ n'i bɛ se ka saya bali n'i sara sisan ala bɛ taa tasuma di i ka jahanama kɔnɔ a ka ci dɛ boli dɛ kana to ka sa dɛ n'o kɛra kaba i tatɔ ka sa bari saya waati wa kunta fi ghita'in an amrina fa kashafna anka ghita'a fa basaraka al-yawma hadid o donna kundo be tiɲɛ be ala b'a bɛ yira o don o kɔrɔ ala kɛra aya fɔ o de kosɔn n'i ye ala kunbɛn ɲɔgɔnya goya ɲɛ parce que mɛlɛkɛw nana f'i la ko baara ma ɲa mais n'i ye ala kunbɛn ɲɔgɔnya kanu parce que mɛlɛkɛw bɛ na f'i la yubashiruna ka bil khayr nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tashtahun mɛlɛkɛw bɛ na ka na f'i ye kana jɔrɔ la khawfun alaykum wa la antum tahzanun kana jɔrɔ i ta yɔrɔ min na kana siran i bɔra yɔrɔ min na denw yɛrɛ o to yen an bɛna o bɛɛ kungo ta a b'a sɔrɔ k'ala sinɛ min ta o sababu kosɔn denw bɛ ɲa kana jɔrɔ mais i ɲɛ bɛ dɔw la a fɔ la a kɔrɔkɛ b'a fɔ ko cɛ e sa bɛna sa i tɛ fɛn mun na wa e tɛ saya dɔn wa saya ma sa ma to yen bamatɔ yɛrɛ bɛ ɲa kuru kɔrɔ a ma se i b'a fɔ ale ka sa de o bɛna k'a fɔ ye ko jɔtigi dɔ bɛ ne ka taa jɔtigi fɛ k'i bɛ kɛnɛya a ko a ye taa n'i ye donna jɔtigi fɛ yen a bɛ taa sa bɔligo na ye i k'a kɛ cogo o cogo i tun bɛ ɲɛnamaya min kan kɛ i bɛ sa o saya sɔrɔ e ka ɲɛnamaya la balo de tun ka di ye i ka ɲɛnamaya la muso de tun ka di ye i ka ɲɛnamaya nafolo de tun ka ala ye i bɛ sa n'o kanu de ye fɛn min tun ka di ye yɛrɛ o de y'i jigi ye kɛ saya dun o sababu kosɔn kuma la siniɲɛ bolo ma seliwo laban belebele fila tun bɛ yen olu ka saya laban cɛ juguyara cogo min na silamɛw b'o ta ka silamɛw ladi n'a ye yala foyi ma fisa seliwo ye foyi ma fisa seliwo ye kama ala kɛra ɲɛbɔla baara min fɛ o de ye seliwo ye a ko komi n tɔ bɛ fɔ a la sinon seliwo tun ka di n ye n ka kɛ seliwo la ye mais seliwo la fila nana sa o fatutɔ kelen ye seliwo ye san 30 ko kelen yɛrɛ ye seliwo san 40 mais saya nana s'u ma u k'u kɛrɛfɛmɔgɔ bɛ wele k'a na seereya ko ala wɛrɛ bɛ yen ka fara ala kan k'ale tun bɛ ala ni kɛlɛmandiya ni ko tiɲɛ tɛ ko ala wɛrɛ bɛ yen ala k'an kisi o kuma o ye fɛsɛgɛli kɛ sa ka taa sɔrɔ baara min tun ka di seliwola fila nin ye o tun ye muso lebu lajɛ jaa muso lebu lajɛ man nɔgɔn hama in han olu kosɔn b'a fɔ silamɛ ɲɛna waati bɛɛ silamɛya ye yɛrɛ kɛlɛ de k'i ni kɛlɛ o mɔgɔ tɛ adamadenw cɛ la min bɛ musobakɔrɔ tɛmɛtɔ to n'a tɛ ɲɛba kɔfɛla fɛ o mɔgɔ tɛ yen fo n'a sɔrɔ man kɛnɛ de mɛ k'i yɛrɛ minɛ k'i ni kɛlɛ o de ye silamɛya ye n'an bɔra yen tuma min na ni safile bɛ na ka na ko saya kɛla ka ba minɛ ale b'i ka sijan ni kɛnɛ d'an bɛɛ ma ala k'o de kan ye sijan ni kɛnɛ min bɛ kɛ sanfɛ bato kɛ k'a ɲɛ ala k'o de nɔgɔya bɛɛ ye a filanan ye min ye safile mana fatu n'o bɛ ka ko su kotɔ yala mɔgɔ min bɛ taa ka taa don mɔgɔ la a bɛ taa ka taa don tumu la a bɛ taa ka taa don karamɔgɔcɛ nɔgɔ cɛma dugukɔrɔ hali n'i bɔra yen i bɛ taa ko k'i ta sɛɲa o kan ka ko ji la tugun parce que mɔgɔ bɛ kabakoya tuma caman condamné à mort a kunkolo ka dimi ko ka taa kun fila kɛ condamné à mort a sen tigɛla ko ka taa fila kɛ condamné à mort ko ka taa o ko tuguni walima ko ka taa o fila kɛ o bɛ mɔgɔ kabakoya mɔgɔ bɛ taa faga sisan a bɛ i n'a fɔ saga a bɛ i n'a fɔ lɛhɛ saga tɔ bɛ taa ka taa faga mɛ k'u b'a ko fɔlɔ yala koli nafa t'ale kan dɛ i mako b'a kolo de la mais saya wagati ko ka safile ko yala koli nafa tuma bɛ su kan
sisan a fɔra ko ni mɔgɔ fatula jɛnɛba koli min bɛ kɛ an bolo o kan ka kɛ safunɛ kan walasa ka saniya o ye tiɲɛ ye mais saniya min ni safunɛ mako b'a la o de ye jurumu ka saniya ye ka jurumu saniya ka bɔ i fari ma yala koli bɛ jurumu saniya wa n'a sɔrɔ i ka ɲɛnamaya la i kun tɛ i yɛrɛ saniya ka bɔ ala kota ma i kun t'i yɛrɛ saniya ka bɔ mɔgɔ kɔrɔfɔ ma i t'i yɛrɛ saniya ka bɔ jurumu ta kɛli ma jɛnɛya ta kɛli selibaliya ka seli ka waati la i t'i yɛrɛ kɔlɔsi o ma ko n'a ka bɔ ala i t'olu to yen kamasɔrɔ ala ye siranya sigilen bɛ fɛn fila de kan taqwa murakabatu min shay'ain al-imtisal wal-intihar ala ka fɛn min wajibiya i kan i k'o baaraw kɛ ala ko baara mun man ɲi i k'o baara o to yen o de ye ala ye siranya ye mais ala mako bɛ min na min ka di ala ye ko an kana min kɛ n'i y'o to de ka di ala ye o de ye yɛrɛ saniya ye n'i k'i yɛrɛ saniya ten haniw min ko i saniyani bɛ taa ala ma haniw min ko i saniyani bɛ taa o sababu kosɔn mɔgɔ mun bɛ faga jihadi kɛlɛ la u tɛ ko parce que o saniyana fo ka taa o ni saniya fo ka t'u fari saniya hali bi kan saniya tɛ ala k'o de k'an ye donc koli nafa t'i ma a t'i kan n'a sɔrɔ i ma saniya ka kɔrɔ a filanan ye min ye sabanan ye min ye indal iktifan kafanu dotɔ tuma min na ni o bɛna ka na kasange don safunɛ ma dɔw bɛ kasange ko ka parfum bɛɛ lajɛlen k'a la ka kasange kɛ fani jɛman pase i mun na ye n'i y'a lajɛ fani kɔni donna i ma tɔ i yɛrɛ bɛ taga don dingɛ min kɔnɔ dingɛ min so min kɔnɔ a bɛ a lajɛlen ka tumu ni bɔgɔ de b'a kɔnɔ fo bɛ kan ka dingɛ segin fila k'i bila kelen kɔnɔ walasa kolon ka to yen i ji ka jigin dugu ma saba kan ka min de ma dɛ n'a fɔra ko aksiru min zikira hadimel lazar a ye saya hakilila jigi caya ka caya a kɔrɔ tɛ ko an ka fɔ ka fɔ a kɔrɔ ye ko an ka préparer de n'an bɛ ni préparer de ɲa fɔlɔfɔlɔ an y'o fɔ yan o de ye nimakara waati tuma dɔ hali mɛlɛkɛ bɛna ka na f'i ma jinɛ sitana bɛna ka na f'i ma ko i kana fɔ ko la ilaha illallah a fɔ ko fɛn wɛrɛ bɛ yen ne bɛ sɔrɔ ka ji d'i ma ala ni ji ko bɛlɛ ni m'o préparer o waati n'o kana s'i ma i bɛ kan wɛrɛ fɔ i ka somɔgɔw bɛ ji tigɛ la ala k'an kisi o ma a filanan an k'o jira silamɛw la i kotɔ fari kotɔ o waati na tuma dɔ ala taala bɛ ni de i fari la i b'a fɔ i ko b'a ma ko a kɛ dɔɔni kama sɔrɔ ji bɛ kana n tɔɔrɔ o waati mɔgɔ t'o mankan mɛn mɔgɔ kan k'o préparer mais fani tontɔ ala taala ko kuranɛ kɔnɔ inna anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasa taqwa zalika khair ala taala ye fani di an ma min bɛ kɛ sababu k'an lebu sutura adamaden mana fani don i b'i lebu sutura o ye tiɲɛ kɛ mais ala ye fana ye fani o de ye fani yɛrɛ yɛrɛ ye إذا المرء لم يلبس لباسا من التقوى تقلب عريانا ولو كان كاسيا لما لا يسرع فريد كنا إلا كل بتامنا ملكوا بإلا كل يلا هل نصر فني بكنا يلا يساتو كل فني كل بفني هل بكان كم هو يمكن فني دوار كان يلا يسرع كمان كم ما يسرع كمان كل يسرع على كديننا فكنا نسمع ميكرو لا دوندورا أبي على كل كاني وكفى mana no bini da ko na selika o mini da sa fle be ta da o bolo to be selaka mo min te selio mo min ta sel ko ya ka koro mo min ta nan ko ne ka koro mo ni kiya na mi to ay kala kala to ya kama sura isti'ara do ni ka na mi to ya ikala kala to ya parce que ake al nyamay wala ma kala mi ko ngole ala de bodo na be place mina abe ala kala place de la sallallahu alaihi wasallam ele ma na ngonyo ba ina sele suba abi ala kana sabina dan sima ala kana sabina dan sima ala ka tibi ko ma dan kelen do dondola yani se aka se i dale be o nyagoro ko ka selika dondola kuma la sinya boloma antala kuma si misli bala o ko be sele sudo kan o yesula ko be sela kan nani tibi jon ko yana tibi jon de kasla ma aka san ma chaba ka ndo kan aduna slamela ala ya ben ni salman do mbi ala islam do afari taralla kube sera kamige torba le mene correct ko wala imam mais ils ont levé son corps là ils ont mis poids à sa place tu n'as pas vu
Il dit, ma foi, pour que ça soit ta boy, qu'à dire ta place là, moi, c'est la dire de ta comme on va se souvent. Le go, voilà, il faut y aller, voilà, il faut y aller. Moi, le point, il faut, depuis un film, le point, il faut y aller, mais un là. Mais il y a un peu de temps, on va aller mal parce qu'il y a un peu de à 14 ans, il y a mal à le voir bien. Quand il y a un peu de ni kaba ko makou ni on te dala kaba ko kacha mais voilà il y a plus d'aile que tout les casser quand même au bese laïkan il est happy la conserver que laïkan ja c'est le makika comment ça est de c'est le bonne pareil il kundal même bonne pareil et comment la c'est il na fala ere ana fa fo de sima o beta ka ti do so kono no e ka bu so yi ka bu dia kono o de ka di una be no tala ka ti to kaburu kono ye kaburu ala kana ko sallallahu alaihi wasallam ako na mata ke jahannama digin abeta ka digin digin laysa lil mar'i darun yaskunuha illa allati kana yabniha qabla al maut laysa lil mar'i darun yaskunuha illa allati kana qabla al maut yabniha niame ko so yeso minjo ka ko ikasa ya yo dikasu aka la devan kati do tigana ko so mais ye bara mi ke ye lesra mi ke ye ko na mu ke ye sara ka bo mu ke o de be ke soye inni be do so mi kono da mo bera je ba kono yi don ala kra muhammad kaburu kono na ko assalamu alaikum ya ala al-qubur ko me kibu fo ko so ko ba me ko wallahi o ba me ka ni au kanya إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Mes chers frères et sœurs d'islam, nous donnons le Seigneur le miséricordieux par essence et par excellence. Nous attestons et témoignons qu'il n'y a de divinité qu'Allah et témoignons que Mohammed bin Abdullah est son serviteur et son messager. Nous demandons à Allah de bénir Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à sa famille et ses compagnons et tous ceux qui ont suivi la voie du bienfait jusqu'à la fin des temps, que Dieu fasse que nous soyons tous parmi ces deux personnes. La piété qui consiste à appliquer tout ce que Dieu nous a conseillé et à détester et à haïr tout ce que Dieu nous a déconseillé. Que Dieu fasse que nous soyons tous ici parmi les gens pieux, Inch'Allah. Nous avions dit que nous sommes venus aujourd'hui à la mosquée pour faire nos sermons. Ce n'est pas le même sujet que j'avais préparé. Mais quand je suis arrivé ici, je me suis rappelé qu'il fallait qu'on parle de la mort. Par rapport à un fait qui me semble très important. Il y a un élément de la mosquée qui n'est plus avec nous. C'est un muezzin. Dans la mosquée, c'était un muezzin de taille. Parce que moi, personnellement, quand on dit muezzin de l'imam, c'est lui-même qui connaît sa valeur. Mais quand on dit gardien de la mosquée, c'est lui-même qui connaît sa valeur. Même quand on dit fidèle de la mosquée, c'est lui-même qui connaît sa valeur. Donc son départ est un événement qui marque. Parce que l'histoire de cette mosquée commence aussi avec lui. Aujourd'hui, il n'est plus. On pouvait lui faire un cadeau. Ce cadeau qu'on peut faire en tant qu'imam, c'est de l'envoyer un serment comme un pot de fleurs sur sa tombe. Que Dieu fasse que Dieu ait pitié de son âme, Inch'Allah. Nous avons dit qu'il y a dans la mosquée des gens qu'on ne les remarque pas, on ne sent pas leur absence, on ne sent pas leur présence. C'est comme dans un club de football. Quand vous allez dans un club de football, vous remarquez, il y a un élément, quand il n'est pas là, le match est perdu d'avance. Vous êtes mieux placé pour le connaître. Il y a des éléments qui sont là quand ils ont le pied cassé, quand le gardien, son pied est cassé, ou bien quand l'attaquant, son pied est cassé, le buteur, son pied est cassé, on se rend compte que ce match-là est perdu d'avance. Parce qu'il a sa place dans le club. Dans la mosquée, c'est la même chose. Les fidèles, devant l'imam, comme devant Dieu même, comme devant les anges, il y a des gens qui sont ciblés, qui sont remarqués quand ils ne sont pas là, parce qu'ils dépensent dans la mosquée. Aujourd'hui, je ne voudrais pas inciter qui que ce soit, mais je voudrais faire remarquer que dans une église, imaginez-vous dans une église, où il n'y a pas de micro, parce que le courant est coupé. Dans une boîte de nuit, où il n'y a pas de micro. Et on chante avec la bouche parce qu'il n'y a pas de micro. Il n'y a personne parmi les fidèles
qui a pensé acheter un micro. C'est une honte pour la communauté. J'insulte toute personne parce que quand Dieu parle, quand le Coran parle, et quand tu te mets à traduire ça, les gens pensent que tu parles de non, j'ai rien contre quelqu'un du tout. Dieu est témoin, j'ai rien, mais c'est ma religion qui me fait honte. Et c'est un devoir pour moi de le dire. Si jamais quelqu'un parmi nous dépensait pour acheter le micro, il n'est pas là, on dit, mais si monsieur était là, on allait avoir un micro. C'est pourquoi je remarque l'absence de mon muezzin qui n'est pas là. Il n'est pas là aujourd'hui, il est allé chez Dieu, que Dieu ait pitié de lui. Et j'ai dédié ce sermon-là à lui. Il disait, dans un hadith du prophète Mohammed Rasulullah, il a dit ceci: il faut vous rappeler de la mort. Rappelez-vous de la mort. Et souvent, quand on traduit ce hadith, on a l'impression que c'est le fait de citer la mort, de parler de la mort. Non, c'est pas ça qu'il veut dire. Quand le prophète dit de préparer la mort, de se rappeler de la mort, ça veut dire de préparer la mort. Rappelez-vous de la mort veut dire préparer la mort. Préparez-vous à la mort. Alors, on a choisi 5 étapes. Ces 5 étapes, on ne pourra plus les éliminer parce que le temps est déjà parti. Le premier élément, la première étape, c'est au moment où tu vas rendre l'âme. Au moment où tu es couché pour ne plus te réveiller. Tu n'es pas encore mort, tu es à tes derniers instants de la mort. À ce moment-là, Dieu nous a dit, le prophète nous a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il faut pouvoir dire La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. À ce moment-là, les gens viendront à côté de toi, faut dire la ilaha illallah. Faut dire la ilaha illallah. Souvent même, tu n'as pas le temps parce que la douleur est intense. Souvent, tu n'as pas le temps parce que l'ange même de la mort est arrivé. Et il y a un autre ange qui vient te dire que ton travail n'a pas été accepté. Que Dieu nous en garde. Parce que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith, celui qui déteste rencontrer Allah, Dieu déteste le rencontrer. Mais comment est-ce que tu peux aimer le rencontrer? Parce qu'on vient de te dire que ta mort là, c'est grave pour toi. L'ange vient te dire au moment de la mort, ton travail que tu as fait là, vraiment, si tu connais une place, ça peut partir parce que où tu t'en vas, c'est pas bon pour toi. Là, tu dis, tu ne veux pas mourir. Et à ce moment-là, l'ange de la mort tient une canne avec laquelle il va t'arracher l'âme. Et ton âme fuit vers la tête, il cogne la tête. L'âme fuit descend dans le pied, il cogne les pieds. Et ce sont des réalités auxquelles le musulman doit se préparer. Il faut cultiver en soi la foi en Dieu, la crainte en Dieu unique. Quand vous cultivez cela, à ce moment-là, vous allez pouvoir le dire. Et quand vous le dites, vous allez aller dans l'autre côté. Dieu est content de vous rencontrer. Que Dieu fasse qu'on soit parmi ces gens-là. Au moment de la mort, qu'on soit raffermi. Le second élément, c'est au moment où vous êtes déjà mort, on va laver votre corps. Laver le corps des morts, c'est une sunna du prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais voyez-vous, quand on lave le corps de quelqu'un qui est mort, il est appelé à être dans un trou, on va le mettre dans un trou où personne ne peut manger là-bas. À quoi on laver son corps? Mais c'est symboliquement qu'on lave son corps. Mais réellement, il doit être lavé des péchés. Quand il a vécu dans ce monde-là, en évitant les péchés, ce que Dieu n'aime pas. En ce moment-là, il a lavé son corps avant qu'on lave son corps. Mais quand tu ne t'es pas éloigné de tout ce que Dieu n'aime pas, ton corps n'est pas lavé même quand il est lavé. Le troisième élément, c'est quand on va ensevelir ton corps avec un linceul blanc. Dans un verset coranique, dans le Coran, Dieu nous a dit, Dieu a fait descendre sur vous un vêtement pour couvrir vos parties honteuses. Mais la piété, c'est la vraie couverture. La piété, c'est la meilleure couverture. Quand on a craint Allah, quand on est pieux, quand on marche sur la terre, on est couvert. Mais quand tu es quelqu'un qui ne fait rien de bon du tout, tu marches nu même quand tu es habillé. Alors quand on va t'ensevelir le corps avec un pain blanc, toi-même tu sais à ce moment-là qu'on n'a rien fait du tout. Parce qu'on va te mettre dans un trou, tu parles mais les gens n'entendent pas du tout. Voici qu'on va le mettre ton âme, ton corps dans une tombe. Les gens disent qu'on t'enlève dans ta maison. Tu ne t'es pas ta maison, tu es en location. Chacun sur terre est en location. Il y en a qui sont en location pour 30 ans. Il y en a qui sont en location pour 50 ans. Il y en a qui sont en location pour 100 ans. Mais les 100 ans finis,
Ce n'est pas ta maison dans laquelle on t'enlève. C'est dans la maison de quelqu'un. Parce qu'on va t'enlever dans cette maison et on va te mettre dans ta vraie maison que tu as construite avant de mourir. C'est là la tombe. Il faut préparer ça parce que ce n'est pas ta maison que tu as. Ce n'est même pas ta famille que tu as abandonnée. C'est un prêt. Aujourd'hui, on t'enlève de ce prêt-là. On t'a mis dans la maison pour 30 ans. Il faut construire ta maison avant les 30 ans, avant que les 30 ans ne finissent. Avant que les 100 ans ne finissent. Mais au moment de partir dans la tombe, tu te dis non, mais je n'ai pas vécu longtemps. Que Dieu fasse que notre maison soit une maison de Dieu. Une maison qu'on a bâtie dans la piété, dans la sincérité, dans l'honnêteté, dans la jalousie avec la religion d'Allah. Dans un hadith, le prophète il a dit il n'est pas parmi nous, les musulmans, il n'est pas parmi nous, les croyants, quelqu'un qui ne se soucie pas de la cause de l'islam. Il n'est même pas parmi nous. Mohamed dit il n'est pas parmi nous. Quelqu'un qui vient en marchant, qui dit ah vraiment, si j'avais de l'argent, j'allais payer un micro pour de la cela. Si aujourd'hui, dans la mosquée aujourd'hui, je suis sûr que tout le monde attend et dit Wallah, si j'avais de l'argent, j'allais payer, si c'est sincère, si vous le dites sincèrement, Dieu donnera l'argent à quelqu'un pour payer le micro ici. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها قم إلى صلاتك يرحمني ورحمكم الله وأقم الصلاة.